الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تو ہمیں جو ہے ایمان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایمان کے بارے میں ہمیں ایمان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، اور ہمیں پہلے جو بولے کہ ایمان میں کتنے رہتے؟ 6 ارکان رہتے۔ کتنے رہتے؟ 6 ارکان رہتے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 4 کتابوں پر ایمان لانا، 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا، نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس میں ہمیں سب سے پہلا معلوم کرے، کیا معلوم کرے؟ اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں ہمیں تھوڑا تفصیل معلوم کرے، اللہ پر کیسا ایمان لانا۔ اب نمبر دوسرا ہے ایمان بالملائکہ، یعنی فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ اس کا ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ اب فرشتوں کے اوپر ایمان لانا کا تو کیسا ایمان لگانا، فرشتے کسے بولتے، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا تو کیسا لانا، تفصیل میں جاتے ہیں۔ اب ہمیں کون سی تفصیل میں جاتے ہیں؟ فرشتوں کے اوپر ایمان کیسے لگانا بول کو ہمیں تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کریں گے فرشتے کسے بولتے، فرشتے کسے بولتے۔ دیکھو اب یہاں سے سوالات شروع ہوتے، وہ سوال آخر میں کرنے کا۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم کرتے ہیں کہ فرشتے کسے بولتے۔ تو یہاں بولتے ہیں من ہم الملائکہ ہم عالم غیبی۔ فرشتے کون ہیں؟ کہتے ایسے مخلوق ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے، فرشتے کو دیکھے نہیں ہمیں، تو فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جن کو ہمیں کبھی دیکھے نہیں، اور جو ہم نظر نہیں آتے نا، ان کچھ کیا بولتے؟ غیب بول کو بولتے۔ غیب کسے بولتے؟ جو ہم کو نظر نہیں آتا۔ اب ہے مثال طور پر جنت ہے، فرشتے کو دیکھیے، موبائل میں ہے، کیا حال کو دیکھیے نہیں، ان کو معلوم نہیں نا، فون میں دیکھے انہوں وہ سمجھے، کیا دیکھیے وہ وائٹ آتا نا، وہ چپکے انہوں دکھاتے، وہ صحیح نہیں، وہ سمجھ میں آیا؟ صحیح نہیں، وہ سب فرشتے نبی کے بارے میں دکھاتے انہوں، وہ صحیح نہیں، وہ چپکے ڈالتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو غیب کسے بولتے؟ ہر وہ چیز جو ہم کو نظر نہیں آتی، ہر وہ چیز جو ہم کو نظر نہیں آتی اسے کیا بولتے؟ غیب بولتے، غیب بولتے۔ تو فرشتے بھی کیا ہے؟ غیب ہے، یعنی ہم کو انہوں نظر نہیں آتے۔ شیطان بھی غیب، جنت بھی غیب، جہنم غیب، اللہ تبارک و تعالی غیب، تو یہ سب ہم کو نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے کیا ہیں؟ غیب ہیں، یعنی ہم کو نظر نہیں آتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد بولتے خلقہم اللہ تعالی من نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کیسے پیدا کریا؟ کہتے نور سے پیدا کریا۔ ہم نے کیسے پیدا کریا؟ اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کریا۔ ہم نے کسے پیدا کریا؟ اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کریا، اور فرشتوں کو نور سے، اور شیطان کو آگ سے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کس سے پیدا ہوا؟ مٹی سے پیدا ہوا، اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اور شیطان یا جنات آگ سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آگ انگار از اکول ٹو 2 بھی۔ تو فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے پیدا ہوئے۔ اچھا، ان کا کام کیا ہے؟ فرشتے کا کام کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَجَعَلَهُمْ طَائِعِينَ لَهُ مُتَذَلِّلِينَ لَهُ۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ تو انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے۔ اطاعت مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہمیشہ سنتے رہتے۔ اب ہمیں ہے، انسان ہے، انسان کیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتا؟ ہمیں خود ہے نہیں سنتے۔ فطرت اللہ تعالیٰ کیسے بنائے گا؟ تو ہمیں کبھی اگر اچھا ہمارا ایمان رہا تو ہمیں بات سنتے، کب تو بھی ایمان نہیں رہا تو ہمیں نہیں سنتے۔ لیکن فرشتے کیسا؟ ہمیشہ کیا کرتے؟ انہوں اللہ تعالیٰ کی بات سنتے۔
ان کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے بول کو، ان کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ دیکھو فرق کیا ہے، تین مخلوقات ہیں الگ الگ، ایک انسان، نمبر دو فرشتے، نمبر تین شیطان جنات، ٹھیک ہے۔ انسان کا مزاج کیسا ہے، انسان کا کیریکٹر کیسا ہے کہ تو انسان اللہ کی بات کبھی سنتا کبھی نہیں سنتا، شیطان اللہ تعالیٰ کی بات کبھی سنتا ہی نہیں، اور تیسرا فرشتے اللہ کی بات ہمیشہ سنتے، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بولے تو وہ لوگ کر ڈالتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نور سے پیدا کرا اور ان کو جو ہے کیا بنایا، اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والا بنایا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ بات سنتے رہتے فرشتے۔ اچھا اس کی بات کیا، وَلِكُلِّ مِّنْهُمْ وَظَائِفٌ خَصَّهُ اللَّهُ بِهَا، ہر فرشتے کا ایک ایک کام ہے، ہر فرشتے کا ایک ایک کام ہے، فرشتے جتنے بھی ہیں پورے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام ان کو دے کے ہے، جو بھی فرشتے ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام دے کے ہے۔ مثال اداہرಣ ہونا نا، ایگزامپل ہونا نا، کیا فرشتے کا کیا کام ہے۔ ایک فرشتے کا نام یاد رکھو، جبرائیل، کیا نام ان کا، جبرائیل علیہ السلام، فرشتے کا نام کیا، جبرائیل علیہ السلام، ان کا اللہ نہیں فرشتے کا نام یہ، جبرائیل کا کام کیا، انہوں کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتاں بولتے وہ لا کو نبی کو سنانا، یعنی نبی کتنے کی نبیاں ہیں نا، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نبیاں، یہ سب کیا ہے، نبیاں۔ لیکن ہر ایک کا نام اللہ تعالیٰ ذکر کرے نہیں قرآن میں، نبیوں میں تھوڑے جنوں کو نام ذکر کرے، باقی سب جنہ کے نام ذکر نہیں کرے۔ اور ایک سوال یہ بھی آ سکتا کہ ایک 5 نامہ نبیوں کے گناول کو بولتا ہوں، تو یاد رکھ لو کیا کیا، نوح علیہ السلام، مثال میں ایک 10 نامہ گناتا ہوں، تمہارا یاد رکھ لو، اس میں سے 5 پوچھتا ہوں۔ نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اچھا علیہ السلام نکال کو بولنا، آدم، نوح، نام یاد رکھ لینا سے اگلے تھے بعد میں، یعنی ہر ایک نبی کے ساتھ علیہ السلام لگا ڈالنا، علیہ السلام لگا ڈالنا، آدم، نوح، یوسف، یونس، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ، 10 نامہ میں گنایا، اس میں سے 5 جو ہے پوچھ سکتا میں۔ تو اب جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا، نبیاں، جو بھی نبیاں کو ہے وہ نبی کو کیا کرتے، انہوں اللہ تعالیٰ کا پیغام لاگو، سمجھ میں آئی بات، جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا، اللہ تعالیٰ جو پیغام دیے، اللہ تعالیٰ جو بولے وہ لاگو کیا کرتے، انہوں کسے بولتے، نبیاں کو، نبیاں کو لاگو سنانے کا کام، کس کا کام، وہ جبرائیل علیہ السلام، کون انہوں، جبرائیل، فرشتے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور نام یاد رکھ لو، ان کا نام کیا، اسرافیل، ان کا نام کیا، اسرافیل، نام کیا ان کا، اسرافیل۔ اچھا اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے، سور پھونکنا، سور کسے بولتے ہیں، تمہیں سمجھنے واسطے کیا کر دو، وہ پھونکنے کی چیز، اتنا نام اس کا کیا کر دو، سور بولتے اسے، اس کا میننگ کیا کر دو، پھونکنے کا حکم دیتے، اس میں پھونکتے، ٹھیک ہے۔ کون وہ پھونکنے والے، اسرافیل، اسرافیل علیہ السلام۔ اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا، سور کو پھونکنا، سور کو جب پھونکتے انہوں، کب پھونکتے سور کو، جب اللہ اجازت دیتے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے، کب دیتے اللہ تعالیٰ حکم، قیامت کے دن، قیامت کا تو کیا، یعنی قیامت کو تو یہ پوری دنیا ختم ہو جاتی، آج جو دستا ہے نہیں، یہ جو دستا ہے نہیں دن، یہ ایسا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ بولتے کہ یہ پورا جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کر ڈالتے، سب دنوں کو فنا کر ڈالتے، ختم کر ڈالتے، انسان پورے مر جاتے، پہاڑ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بولتے روئی کی طرح اڑتا، جھاڑ بھی ختم ہو جاتے، سب یہ سورج، چاند، ستارے،
ये सब भी यानी बर्बाद हो जाते, यानी दुनिया नहीं रहती, यूनिवर्स क्या भी रहता नहीं, कायनात क्या भी रहता नहीं। फिर उससे पहले उससे पहले चलता वो, अब उस तक हमें रहते कि नहीं, की उस तक हमें कौन से नबी आपको लड़ते थे दज्जाल से? ईसा अलैहिस्सलाम, उनका नाम क्या, ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ, तो दूसरा नाम क्या बोले हमें फरिश्ते का, एक दूसरा नाम क्या बोले, इसराफील अलैहिस्सलाम। उनका काम क्या बोले, सूर फूंकना। कब फूंकते उन्होंने, अल्लाह ताला हुक्म दिए। तो अल्लाह ताला कब हुक्म देते, क़यामत के रोज। जुम्मे को आता। हाँ, हदीस में है जुमे के दिन आता बोल के हदीस में है। हाँ, वो जिस दिन क़यामत आता वो दिन है नहीं जुम्मा रहता, ऐसा। हाँ, हमें रहते कि नहीं कि ना, क़यामत कब आती है हमें मालूम नहीं ना। हमें रहे तो इंशाअल्लाह दुआ ये कर कि अल्लाह ताला हमना क़यामत तक अगर जिंदा रखा तो हमना ईमान में जिंदा रख को दुआ करते रहो, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा नाम हुआ। तीसरे फरिश्ते हैं जो फरिश्ते अर्श को उठा को है। अर्श का तो जहां अल्लाह ताला मुस्तवी है, बैठ को है नहीं बोल सकते हमें, अल्लाह ताला मुस्तवी है, देखो है अल्लाह को, नहीं देख को है। फरिश्ते भी अल्लाह ताला को, नबी भी देख को नहीं है, फरिश्ते भी देख को नहीं है अल्लाह ताला को। हमारे नबी को मोहम्मद सल्लम को बात करे, लेकिन पर्दे में बात करे, ठीक है। पर्दे में मतलब क्या, अल्लाह के नबी को और अल्लाह ताला को आर्डर हो को बात करे, डायरेक्ट बात करे नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को एक नबी रहे, उन्होंने पूछे भी अल्लाह ताला मैं देख तू बोल को, अल्लाह ताला बोले तुम्हें मुझे देख सकते नहीं, दुनिया में देख सकते नहीं बोल को बोले। मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोले, नहीं अल्लाह मुझे देखने का इरादा है, नहीं देखने का इरादा है बोले। तो अल्लाह ताला क्या बोले, ठीक है एक काम करो, तुम्हें मुझे अगर देखना होता ये है, मैं है नहीं पहाड़ के ऊपर दिखा दूँ, उसमें से अगर वो पहाड़ को तुम्हें देख लिए तो उतना कैपेसिटी तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें मुझे देख सकते बोल को बोले। पहाड़ क्या हो गया, एकदम फूट गया, हाँ रेजा रेजा हो गया। उसको देख के, पहाड़ को देख के मूसा सल्लम क्या हो गए, बेहोश हो गिर गए। तो फिर उठे तो बोले देखिए तुम्हें उसे पहाड़ को देख सके नहीं ना, तो मुझे भी नहीं देख सकते। तो अल्लाह ताला को कौन भी देखे नहीं। तो हाँ, फरिश्ते एक क्या, जिब्राइल, उनका काम क्या, अल्लाह ताला का पैगाम लाको नबियों को बताना। उसके बाद दूसरे फरिश्ते कौन, इसराफील अलैहिस्सलाम, उनका काम क्या, सूर फूंकना। तीसरे फरिश्ते आते, उन्होंने कौन, अर्श, अल्लाह ताला के अर्श को उठा को है। वो अर्श को, वो जो अर्श अल्लाह ताला मुस्तवी है ना अर्श के ऊपर, वो अर्श को फरिश्ते, उनका नाम नहीं है, उनका नाम इसका है तो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, उनका नाम क्या कर दो, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते। क्या बोले, अल्लाह ताला ने। हाँ, अल्लाह ताला क्या बोले कुरान में, क्या बोलेगा तो जरे फरिश्ते हैं जो अर्श को उठा को है, तो उनका नाम क्या है बेटा, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते। तो तीसरे क्या नाम हमें फरिश्ते बोले, सो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथे फरिश्ते का नाम, उनका नाम क्या, मीकाइल। क्या नाम, मीकाइल। फरिश्ते का नाम क्या, मीकाइल। अच्छा, ये मीकाइल फरिश्ते का काम क्या, उन्होंने बारिश को बरसाते, यानी अल्लाह ताला आर्डर देते मीकाइल बरसाओ बोल को, तो मीकाइल अलैहिस्सलाम जो बारिश बरसाते। अब जो बारिश होती है ना, ये मीकाइल अलैहिस्सलाम का काम। समझ में आया। चौथे फरिश्ते का नाम क्या, नहीं चौथे फरिश्ते का नाम अब आता है तो मीकाइल। हाँ, अच्छा, उसके बाद एक और फरिश्ते हैं, उनका नाम क्या, इज़राइल। जैसा बोले इज़राइल उनका नाम, उनका काम क्या, रूह को निकालना। अब इंसान मर जाता है नहीं, मर जाता है ना, तो कैसा मरता है इंसान, उसके रूह को क्या करते, फरिश्ते निकालते। अगर अच्छा है तो आराम से निकालते, खराब है तो आदमी एकदम खींच को निकालते। समझ में आई बात, नहीं मालूम, इसे गैब बोलते। रूह को कैसा निकालते हमें देखे लेना, उसे गैब बोलते। समझ में आया, हमने जो दिखता नहीं उसे क्या बोलते, गैब। अब इंसान का रूह कैसा है, कैसा निकाले तो फिर इंसान कैसा ऐसा पड़ जाता, उसे क्या भी ताकत रहता नहीं, कैसा हमना कैसा ताकत है, वो अल्लाह ताला की कुदरत। समझ में आया बात।
روح جو ہے انسان انتقال ہونے کے بعد روح کیا ہوتا کہ اگر وہ آدمی اچھا روح ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا دے علیین رکھ دے گا. علیین ایک جگہ کا نام ہے. جگہ کا نام کیا؟ علیین. وہ جگہ کے اندر رکھتے اگر اچھا روح ہے تو. اچھا روح کا تو کیا دنیا میں اچھے کام کرنے والا ہے تو. اگر دنیا میں خراب کام کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روح کو سجین میں رکھتے. کیا نام اس کا؟ سجین. جگہ کا نام یعنی جہنم کی ایک جگہ ہے وہ خراب جگہ اسے کیا بولتے سجین. وہاں ہے نہیں رکھتے. اور علیین اچھا جگہ وہاں کسے رکھتے اچھی روح کو رکھتے. ٹھیک ہے. تو پانچویں فرشتے کا نام کیا؟ اسرائیل علیہ السلام. ان کا کام کیا؟ روح نکالنا کام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اتنے فرشتوں کے کون کون ہمیں فرشتے ایک بار جبرائیل علیہ السلام. ان کا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو نبی تک پہنچانا. دوسرا فرشتے اسرافیل علیہ السلام. ان کا کام کیا؟ سور پھونکنا. نمبر 3 عرش اٹھانے والے فرشتے. نمبر 4 میکائیل علیہ السلام. ان کا کام کیا؟ بارش برسانا. نمبر 5 اسرائیل. ان کا کام کیا؟ روح نکالنا. ٹھیک ہے. اچھی بات سمجھ میں آ گئی بات. تو فرشتے کون فرشتے معلوم ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا بھی بول کو ہے صبح میں فرشتے اترتے کرتے فجر کے ٹائم میں. ہاں فجر کے ٹائم میں ذرا فرشتے اترتے کرتے نہیں بولنے واسطے. فرشتے اتر کو ہے نہیں کیا بھی نہیں آتے. انہوں ہمارے ساتھ رہتے شام تک رہتے کرتے. پھر شام کو انہوں جاتے. پھر دوسرے شام کو دوسرے فرشتے اترتے کرتے. اللہ تعالیٰ بول کو ہے ریسٹ بول کو نہیں. اللہ تعالیٰ بول گئے ہوتا. ایسا بات سمجھ میں. ایسے ذرا فرشتے کا نامہ نہیں ہے مگر نامہ جو مشہور ہے وہ نامہ جبرائیل میکائیل اسرافیل. ہاں اسی طرح اور فرشتے کا ذکر آتا حدیث میں جو سوال کرتے. آپ فرشتے آپ کو سوال کرتے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کون ہے. کون صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو یہ فرشتے سوال کرنے والے بھی ہمیں مر گیا تو 5 فرشتے آپ کو پوچھتے کیا تو 5 فرشتے نہیں آتے. ایک فرشتے آتے آپ کو پوچھتے. ہاں یہ 3 سوال کرتے مر کو رہتے. اللہ تعالیٰ جو ہے طاقت دیتے. روح کو جان دیتا اللہ. ہاں روح کو جان دے. روح از نا جان. روح جان از اکول ٹو. ٹھیک ہے. اچھا سمجھ میں آ گئی بات. فرشتے کے بارے میں کون ہے سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد دوسرا اب مسئلہ یہ آتا. ہاں تو اب مسئلہ یہ آتا فرشتے کے بارے میں معلوم کر لیے ہمیں. اب مسئلہ یہ آتا کہ فرشتے کے اوپر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا ایمان لگاؤ بول کو. کیسا ایمان لگانا؟ ایمان لگائے نا ہمیں ویسا فرشتے کے اوپر کیسا ایمان لگانا. ہاں فرشتے ہے بول کو ایمان لگانا. اللہ تعالیٰ بولے کہ فرشتے ہے بول کو تو ماننا. ہاں ایک بات اور کچھ ایڈ کر سکتے اس میں. ٹھیک مین تمہارے پاس رکھتے ہیں سے معلوم ہونا بچہ کو بول کو. اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے اس میں دیکھیں گے. ہاں وہ ایک بات تیری بات تو ہے اس میں دیکھیں گے. اور بھی کیا پوائنٹ ہے کیا بول دوں میں. ہاں ہے تو دیکھیں گے اس میں دیکھیں گے کیا ہے کہ اچھا کیا ہے اس میں. تؤمن بأنہم عالم غیبی. سب سے پہلے یہ ایمان لانا کہ فرشتے ایسی مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتے. سب سے پہلے ہمیں یہ ایمان رکھنا. دیکھو پھر روپے چھوٹ جاتے آپ لوگوں کے. سب سے پہلے کیا فرشتے ایسے مخلوق ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے. جو ہم کو نظر نہیں آتے سب سے پہلی بات. دوسری بات انہوں ہم نہ دیکھتے ہیں. ہمیں نہیں دیکھ سکتے لیکن انہوں ہم نہ دیکھتے ہیں. یہ ہمیں ایمان لگانا. ہاں بلکہ حدیث میں کیا ہے فرشتے ہیں نہیں دیکھتے رہتے. کون اب یہاں رہیں گے فرشتے. یہاں فرشتے بیٹھ کر رہتے ہمارا نہیں دکھتے ہیں. کہاں تو بھی رہیں گے. فرشتے ایسی مخلوق ہے جو ہم نہ نظر نہیں آتی بول کو ہمیں ایمان لانا. اور انہوں ہم نہ دیکھ سکتے. دوسری بات کیا ایمان لانا ہمیں فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو کس سے پیدا کرا؟ نور سے پیدا کرا. یہ ہمیں ایمان لانا.
नंबर 3 हमें ये बोलना उनके बारे में कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बात मानने वाले। हाँ बोलो हमें बोलना। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, उन्होंने अल्लाह ताला जो बोले उसकी नाफरमानी नहीं करते और जो अल्लाह ताला हुक्म दिया वो सब उन्होंने करते रहते। ठीक है, ये पहला। दूसरी बात हमें और क्या ईमान लाना उनके बारे में, यानी पहली बात क्या उनके बारे में ईमान लाना, तो उन्होंने हमें उनको नहीं देख सकते, उन्होंने हम ना देखते हैं, और उन्होंने नूर से पैदा हुए और अल्लाह ताला की बात को उन्होंने नहीं टालते, नाफरमानी नहीं करते, बल्कि हर बात को अल्लाह ताला के सुनते। दूसरी बात हमें ईमान क्या लाना कि अल्लाह ताला जो भी उनके नामा बताया है उस पर हम ईमान लाना। जिब्राइल के बारे में बोले अल्लाह ताला, हमें उस पर ईमान लाना। मीकाइल बोले अल्लाह ताला, उस पर हमें ईमान लाना। मलकुल मौत बोले अल्लाह ताला, उन पर हमें ईमान लाना। इसराफील, उन पर हमें ईमान लाना। ठीक है, उन्होंने जो कामा करते हैं बोल को अल्लाह ताला बोले हम ना, उस पर हमें ईमान लाना। अब तुम्हें एक डाउट आया, फरिश्ते बारिश बरसाते मीकाइल क्या, मैं मानता नहीं बोले तो तुम्हें ईमान नहीं ले सका। बात समझ में आई? हमारा ईमान लाना का तो क्या, फरिश्ते अल्लाह ताला बोले, हाँ पानी फेंकते नहीं मालूम कैसे बोलते। हाँ नहीं, साइंस क्या बोलती का तो वाह क्या होता कहते वो, तुम्हें पढ़ते रहेंगे। हाँ बाद में पढ़ते हैं। अब क्या माँ बोलो, 2 दिन साइंटिस्ट था, बोलो तुम्हें 2 दिन नहीं अब उनको डाउट क्लियर हो रहा ना, बच्चे का डाउट। हाँ बोल माँ, क्या होता कहते ये जो है पानी जो है नहीं, पानी जो है नहीं, पानी है नहीं, आविरी बन को उधर ऊपर जाता। आविरी का तो क्या, भाप बन को ऊपर जाता। ऊपर जाको वहां जाको है नहीं, उन्होंने भी वो बादल जिससे नहीं काला काला बादल, वो बारिश हो, नदी का पानी से ऊपर जाता। हाँ ऊपर क्या होता, टकराए तो बिजली गरजता सोनो बोलते थे। अच्छा टकराए तो बिजली गरजता। हाँ बारिश मिला तो तब वो बिजली आता। बारिश का तो समुद्र से वहाँ पर ऊपर जाता है। हाँ। उसके बाद है नहीं 7 पाँव रहते, वो 7 पाँव से नहीं अच्छा डिटेल में है क्या वो सब। ऊपर जाता नहीं, हाँ पानी आता ना, हाँ बादल के ऊपर ठंडा आता। अच्छा ठंडा वजह से बूंद बनता। हाँ तो ठंडा मौसम को ये बारिश पड़ता वैसा यानी निकाले देते हैं। हाँ साइंस में जो है ये बताते हाँ ऐसा होता बोल को बारिश। बात समझ में आई? अब अच्छा अब ये अब तुम्हारा सवाल पैदा हो सकता, इन्हों बोले इस बात को, ऊपर जाओ बनते हैं ना वो सब, बूंद बनता है, बूंद बन को पड़ता है ना, फिर कैसा मीकाइल अलैहिस्सलाम कैसा बरसे बारिश को डरा सकता। तो अब ये बारिश ये पानी को है नहीं, हवा बन को आविरी बन को ऊपर जाना, भाप बन को ऊपर जा बोल को बोलना और वहां से बूंद बनना, ये कौन करे? ऑटोमेटिक कैसा आता? नेचर से अपने आप आए तो कैसा नेचर से कैसा अपने आप आता? नेचर बदले तो खामोश हो जाते वो तो ऐसा वो। हाँ माँ अपने आप में अब ये आया क्या अपने आप में? हमें पहले में वो सुना पड़े सो मालूम करे सो अल्लाह ताला के बारे में। अब एक चीज है ये अपने आप में आता क्या? नहीं आता। तो नेचर तुम्हें बोलते हैं ठीक है अपने आप में नेचर है ना ऐसा बन गया, तो उसके अंदर वो एबिलिटी कौन दिया ऊपर जाने का? आविरी ऊपर जाना बोलो एबिलिटी कौन दिया? बोल सकते नहीं बोलते आप वो समझना सो हमें, वो अल्लाह ताला जो बोलते हैं हमें वो पॉइंट ये करना सो। तुम्हें साइंस में क्लैरिटी आता है लेगा नहीं, असल क्या है वो बात से तुम्हें दूर है। बोलते सब भी सोच को बोलते होता सब बोलते नहीं माँ कथा वाटर ऐसे जाता उनको समझ को बोलते तो नहीं बोलने का मकसद क्या कर दो, साइंस में क्या कर दो डिटेल है, समझ में आया? तुम्हें कितना भी चीज़ें ये कर लो लेकिन वो सब डिटेल में आता लेगा नहीं। मेन सवाल क्या आता का तो ठीक है तुम्हें बोले सो बात सही, जैसा मैं मिसाल दिया ना, बारिश तुम्हें बोले सका आविरी बन को गया, तो ये आविरी बन के जाने की एबिलिटी कौन दिया उसे? पानी को। वो हमें बोलते सो वो बात। पॉइंट में बोला हाँ बोल माँ। गर्म पानी को उबालते हाँ
ऐसा रखते, हम्म, ढक्कन डालो, थोड़ी देर के निकालने के बाद ऊपर वाटर आधा उससे बनाए सोना। वो उसमें अब ये गर्म पानी से ऐसा भाप निकलना, वो सलाहियत कौन दिए उसे? वो सूरज जी हो जाता, अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल बोलते हैं हम। नहीं, मैं वो बोल, मैं क्या बोलता हूँ, तो अब आग है, अब ये पानी, गर्म पानी रखो, ये नीचे रखो तो ऐसा रखा तो पानी गर्म होता क्या? क्या वो ये नीचे रखो, ये है ये कपड़ा, ये नीचे रखो, पानी में तसला में पानी रखो, आज ऐसा रखा तो पानी गर्म होता क्या? नहीं होता। तो फिर आग रखे तो उस गर्म कई को होता है पानी, वो आग के अंदर ही सलाहियत कई को है, वो एबिलिटी कई को है, इसके अंदर एबिलिटी कई को नहीं है। तो वो जलाने वाला वो उसका तो कौन दिए उसे वो सलाहियत? अल्लाह ताला। हाँ, मैं ये बोल, मतलब मैं बोलने का मतलब क्या है, तो हमें साइंस में क्लैरिटी आता, हम ना बात समझ में आती है। अच्छा ऐसा क्या आपको, पहले अब मिसाल मैं देता हूँ आपको, पहले क्या रहे मसला का, तो भी बोल कर रहते मामा, अब हम ना कहता हमें पढ़ को नहीं है उसके बारे में आया नहीं, उन्होंने कैसा है फ्रिक्शन की वजह से फिजिक्स बोलता है ऐसा। ठीक है, फ्रैक्शन कौन दिए उसमें? फ्रिक्शन का तो फ्रिक्शन ही हमने कहता, उसका अलग अलग क्या क्या अलग अलग कौन दिए? सवाल वो चाहने का, अब तू सवाल ले दे को सवाल क्या करना का, तो ठीक है ये सब क्लैरिटी है, ये कौन दिए, ये करने का सलाहियत कौन दिए? वो अपने आप से आया, कैसा अपने आप में आता? अल्लाह ताला वो जो बोलते हैं, तो बोल सकता नहीं बोलता हूँ। तो वो समझना, अल्लाह ताला वो चीज़ नहीं बोलते हैं कुरान में, क्या बोल को, क्या सोचो तुम्हें अपने अकल से, क्या ये अपने आप में पैदा हो गई क्या चीज़ें, आसमान अपने आप में बन गया क्या, सूरज अपने आप में आ गया क्या, कौन की है पैदा करने वाला? अल्लाह ताला वो ध्यान दिलाने का, वो ना बोलने का, यानी इंसान जो है पहुंच गया वहाँ तक, लेकिन असल अपने खालिक को नहीं पहचान पाया, नहीं पहचानता। बात समझ? अच्छा बोलने हमें क्या बोलते रहेगा, तो हाँ, तो ये बोलते रहे हमें, इसका सवाल आया था कि बारिश ऐसा बरसता ना, फिर मीकाइल, अल्लाह ताला मीकाइल आर्डर दिए तो बरसता को बोलते हैं ना, कैसा का, तो अल्लाह ताला जो है वैसा मुकर्रर करे, हाँ वो बारिश को वो ऐसा बनाते उन्होंने, जिसकी वजह से जो है वैसा बारिश पड़ता। क्लैरिटी से हमें सवाल का जवाब साइंस वालों को भी दे सकते, ठीक है। तो फरिश्ते के बारे में जो अल्लाह ताला बोले वो हमें क्या करना, विश्वासम नहीं कर रखना, मानना। अगर हमें वो विश्वास हम नहीं रखे, अगर वो फरिश्ते के बारे में हमें नहीं माने, तो हमारा ईमान नहीं होता, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि फरिश्ते के ऊपर ईमान लगे तो फायदा क्या है हमना। तीसरा पॉइंट क्या, फरिश्ते के ऊपर ईमान लगे तो हमना क्या फायदा है, तो बोलते हैं सबसे पहले क्या, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत क्या है, अल्लाह ताला की क़ुव्वत, उसकी ताकत क्या है, हमें मालूम होता। कैसा, देखो अल्लाह ताला एक ऐसी मखलूक को पैदा करा जो हमना दिखाई भी नहीं देता। अल्लाह की कुदरत देखो, हाँ जिब्राइल है, फरिश्ते हैं, उनको बोलते हैं अल्लाह ताला, उन्होंने हमना दिखते नहीं है, तो उनकी ताकत, हमारी ताकत, हमें अल्लाह के सामने कितने कमज़ोर है हमें, है कि नहीं। अल्लाह ताला ऐसी कुदरत वाला है कि ऐसी मखलूक को पैदा किया जो मखलूक हमको नज़र नहीं आती। तो अल्लाह ताला क्या क्या नहीं कर सकता, अल्लाह ताला कुदरत और भी बढ़ जाती है हमारे नज़र में। एक मखलूक का तो क्रिएचर, इन जो पैदा हुआ उसे बोलते हैं मखलूक। खलका माने अरबी में क्या बोलते हैं, अरबी लैंग्वेज में खलका को तो पैदा करना, उससे मखलूक। दूसरा फ़ायदा क्या होता, हमना है नहीं, अल्लाह ताला का शुक्रिया हमें अदा करेगा कि अल्लाह ताला देखो कैसा इंतज़ाम करा फरिश्तों से, कि एक फ़रिश्ते का काम बारिश बरसाने का काम है, एक फ़रिश्ते का काम नबी को आगो बताने का काम है, एक फ़रिश्ते का काम दुआ करना। तो अल्लाह ताला देखो कैसा इंतज़ाम करा, बोल को अल्लाह ताला क्या हमें क्या कर दे, शुक्रिया अदा करेगा। तो दूसरा फ़ायदा क्या, ईमान लगे तो, फरिश्ते के ऊपर ईमान लगे तो दूसरा फ़ायदा क्या, हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह ताला का बॉन्ड ज्यादा, ईमान ज्यादा होता है। पहला अल्लाह की कुदरत हमें मालूम होता, अरे अल्लाह ताला इतना बड़ा क्या, कुदरत वाला क्या। दूसरा हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते, अल्लाह तू हमारे वास्ते कितना कर को है ना बोल को बोलते। अब अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करे तो हमें उसकी नाफरमानी करते नहीं करते हमें, ठीक है, ये दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा क्या, फरिश्ते जो कामा करते हैं उनका जो बारे में बोले अल्लाह ताला कि उन्होंने जो है अल्लाह ताला की बात सुनते, तो हमना भी क्या आता तो हमें भी अल्लाह ताला जैसा फरिश्ते बात सुनते हैं, हमें भी वैसा बात सुनना बोल को हमना
मालूम होता। समझ में ये बात? फरिश्ते पर ईमान आने के बारे में हो गया पूरा खत्म चैप्टर। ईमान फरिश्ते पर ईमान कैसे लाना, चैप्टर क्लोज। अब उसके बाद तीसरा क्या, नबी किताबों पर ईमान लाना। क्या तीसरा क्या, किताबों पर किताबों पर ईमान लाना। किताबों पर का तो क्या, उसके बारे में डिटेल में जाते हैं हमें। इसमें तीसरा दिया है। अच्छा, तो माना अल ईमान बिल कुतुब, किताबों पर ईमान लाने का क्या मतलब है, कैसा लाना किताब पर ईमान बोलते हैं। हुवा तस्दीकुल जाजिमु मुनज़्ज़लतुम मिन इंदिल्लाह, ये यकीन रखना कि ये तमाम किताबें अल्लाह तबारक व तआला उतारा है। क्या यकीन करना, कि अल्लाह ताला ये तमाम किताबों को उतारा है, अल्लाह ताला तमाम किताबों को नाजिल किया है। वो नबी को तो नबी ना लिखते तो अल्लाह ताला कैसे होता है वही जिब्राइल पढ़े ना हमें। अल्लाह लिखे सो तब तो मेरा मतलब क्या हो, तो किताब उतारे बोलते हैं तुम्हें वो नबी लिखते सो तो उतारे का तो किताब उतारे नहीं तो वो बोल देते हाँ। अब ये कौन लिखे किताब, इंडियन पॉलिटी, हाँ कौन, मुखी मामा का कौन लिखे, यम लक्ष्मीकांत, यम लक्ष्मीकांत लिखी है पूरा टाइपिंग, कौन लिखी है। अच्छा अच्छा, और भी अच्छा, ये कई को हाँ टाइपिंग करी सो, टाइपिंग उन्हीं ना करती सो, ये टाइपिंग करी सो, का तो प्रिंट करते सो, दूसरे उन्हें एक कॉपी करती का तो एक कॉपी निकालती उससे उन्होंने दूसरे टाइपिंग कौन करे, टाइपिंग कौन की कर लेकिन इसका नाम कहीं को लिखे, टाइपिस्ट का नाम लिखना था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक मिसाल समझ में आता, ताजमहल कौन बनाए, शाहजहां बनाया, शाहजहां बनाया, कौन बनाए, मिस्त्री। घर कौन बनाए, पर्दन वाली मिस्त्री बनाए, लेकिन घर उनका क्या, अब बगा सेम सच। तो अल्लाह ताला उतारे मतलब क्या, यानी अल्लाह तबारक व तआला बोले, अल्लाह ताला बोले और जिब्राइल क्या करे, लाको जिब्राइल बोले सो बात नबी को बताए, नबी है नहीं उसको सहाबा को बोले, सहाबा लिखे, वैसा उतारे बोले, मीनिंग नज़्ज़ला बोलते हैं। हाँ क्या अच्छा से लिखे, वो जमाने में ऐसी किताबें नहीं थे ना, हड्डी में लिखने वाले कहते, पत्ते में लिखने वाले, चमड़े पर लिखने वाले। तो किताबों को नाजिल करना, कैसा ईमान लाना हमें का, तो हमें यकीन रखना, क्या बोल को उतारे अल्लाह ताला किताब उतारे बोल को हमें यकीन रखना। किसके ऊपर उतारे, नबी के ऊपर उतारे, ठीक है। और ये किताबा अल्लाह के अलावा दूसरे का नहीं है, ये किताबा किसके हैं, अल्लाह ताला ही उतारा, अल्लाह ताला के अलावा दूसरे कौन भी नहीं उतारे। ये किताबों को दूसरे कौन भी उतारे नहीं, बल्कि कौन उतारे, अल्लाह तबारक व तआला ही उतारे, ये हमें ईमान रखना। रमजान महीने का नाम रमजान, जैसा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, वैसा इस्लाम के महीने हैं। हाँ, तो क्या बोले हमें, किताब पर ईमान लाने का क्या, कैसे लाना है किताब पर ईमान लाने का, तो अल्लाह तबारक व तआला ही किताबों को नाजिल करे, अल्लाह के अलावा दूसरे कौन भी नाजिल करे नहीं। और किसके ऊपर नाजिल करे, अल्लाह ताला नबियों के ऊपर नाजिल करे बोल को हमें ईमान लाना। अच्छा, इसमें ज़रे पॉइंट हमें याद रखने का था। क्या याद रखने का था, नंबर एक, पहली बात क्या, ये किताब को अल्लाह तबारक व तआला ही उतारा है, नंबर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, अल्लाह तबारक व तआला इस किताब का नाम क्या रखा, हमारे पास जो किताब है उसका नाम क्या रखा, कुरान रखा, उसका नाम क्या, कुरान। हाँ, तो एक कुरान अल्लाह ताला नाजिल करे, उसका नाम क्या रखे, उस किताब का नाम कुरान रखे। अच्छा, कुरान को किसके ऊपर नाजिल करे अल्लाह ताला, कौन से नबी के ऊपर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। किसरी किताब है,
तौरात, दूसरी किताब है तौरात। किसके ऊपर नाजिल करे तौरात को? मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। किसके ऊपर? कतो कैसा कतो वो? अच्छा अब आज तेलंगाना में कौन जीते मालूम? कांग्रेस में कौन अब चीफ मिनिस्टर? अच्छा, अब रेवंत रेड्डी आने के बाद चीफ मिनिस्टर होने के बाद मुख्यमंत्री। अब केसीआर की बात वो चलता क्या? कहीं चलता नहीं, उसका कैटेगरी खत्म हो गया। अब रेवंत रेड्डी कैसे चलता है? वैसा सेम ये भी। तौरात एक किताब थी मूसा अलैहिस्सलाम जमाने में, मूसा अलैहिस्सलाम जमाना खत्म होते ही अब नबी, हमारे नबी आ गए ना, इन्हों क्या है कि वो उस पर अमल करना, वो हो गया, उनको पूछने का हक नहीं, वो जमाने में तौरात पर अमल करना। अच्छा, तो हमें क्या बोले, एक किताब क्या है? किताब का नाम क्या है? एक किताब कुरान। किस पर नाजिल हुई किताब? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी किताब का नाम क्या है? तौरात। वो किसके ऊपर नाजिल हुई? मूसा अलैहिस्सलाम पर। तीसरी किताब का नाम क्या? इंजील। तीसरी किताब का नाम क्या? इंजील। वो किसके ऊपर नाजिल हुई? ईसा अलैहिस्सलाम। वो किसके ऊपर नाजिल हुई? ईसा अलैहिस्सलाम। चौथी किताब ईसा माँ, इंजील ईसा, तौरात मूसा। और एक चौथी किताब का नाम क्या? जबूर। चौथी किताब का नाम क्या? जबूर। किसके ऊपर नाजिल हुई? दाऊद अलैहिस्सलाम। किसके ऊपर? दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई। ठीक है, ये 4 किताबा नाजिल हुए बोल को हमें क्या करना? यकीन करना। अगर कौन तो भी नहीं यकीन करता बोले तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। अगर कौन तो भी यकीन कर लिया तो उसका ईमान मुकम्मल होता। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, तीसरा पॉइंट किताबों के बारे में। तीसरी बात हमें क्या रखना का, तो अल्लाह ताला जो कुरान में नाजिल करे वो बातें पूरे सही है। अल्लाह ताला जो कुरान में नाजिल करे बातें, वो सब बातें सही है, वो गलत नहीं हो सकते। ठीक है, वो गलत नहीं हो सकते। तीसरी बात। चौथी बात क्या? कुरान से पहले जो किताबा है अल्लाह ताला से नाजिल करे ना, तौरात को भी, इंजील को भी, जबूर को भी, लेकिन आज हमें तौरात के ऊपर, इंजील के ऊपर, जबूर के ऊपर अमल कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ओनली सिर्फ और सिर्फ कुरान पर अमल करना। कई को तो वो जैसे बोले ना भाई, वो जमाने के वास्ते, उन्होंने जब नबी थे उनके वास्ते वो किताब थी। आज जब हमारे नबी आ गए हैं मोहम्मद सल्लम, हाँ, उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई उसी पर हम चलेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, पहले नहीं थे मोहम्मद, नहीं थे तो जो आए थे उनके ऊपर चलते रहे ना, समझे ने? अब आए मोहम्मद, आखिरी में, सबसे आखिरी में छोटे ना नहीं, वो किताबा सब है नहीं, बदल गए। हाँ, उसमें सही झूठ सब मिक्स हो गया। ठीक है, सही झूठ और सब उसमें मिक्स हो गया। कैसे मिक्स हो गया लोग बोले तो, ईसा को मानना बोल को बोलते, अल्लाह ताला बोलते क्या ईसा को मानना बोल को? जाहिर सी बात है, मतलब झूठ आ गया उसमें। बात समझ में आई? पॉइंट समझ में आया? वो बात। अच्छा, चौथी बात जो हमने समझ में आना है वो ये है कि अल्लाह ताला जो कुरान में नाजिल करे अहकाम, अहकाम मतलब क्या? रोज़ा रखने के बारे में, नमाज पढ़ने के बारे में, निकाह करने के बारे में, शादी करने के बारे में, इसे क्या बोलते? अहकाम बोलते, अहकाम। ठीक है, ये अहकाम जो नाजिल करे अल्लाह तबारक व ताला, उसको हमें क्या करना? ईमान लाना और राजी बरजा अमल करना उसके ऊपर। अब हम ना क्या, अरे अल्लाह ताला नमाज कायम का, नमाज पढ़ो बोलता है, ऐसा करो बोलता है, मुझे पसंद नहीं बोल के बोले तो हमारा ईमान नहीं है सका, उतर ना। नहीं तो अगर हमें अल्लाह ताला नाजिल करे तो बात को हमें ईमान लाना का, तो हमें उसके ऊपर राजी हो जाना। ठीक है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो भी नाजिल करा है उसको हमें राजी हो जाना, और जो जैसा अहकाम नाजिल करा है उसके ऊपर हमें क्या करना? अमल करते जाना। ठीक है, ये 4 पॉइंट ना किताब के बारे में। अब आखिरी पॉइंट ये है कि अल्लाह किताबों के ऊपर ईमान लगे तो फ़ायदा क्या होता? हमना किताबों के ऊपर ईमान लगे तो फ़ायदा क्या होता? नंबर 1 फ़ायदा ये है कि हमना ये मालूम होता अल्लाह ताला देखो कैसा है कि अल्लाह तबारक व ताला हमना पैदा भी कराया और हमारे हिदायत के वास्ते किताब भी उतारा है कि नहीं? अगर छोड़ डालना तो हमने मालूम होता था? नहीं मालूम होता था। अल्लाह ताला हमें हिदायत पर रहना, सही बात पर रहना बोल को अल्लाह ताला किताब भी हमना उतारा, भेजा। ठीक है, दूसरी बात क्या कि
اللہ تعالیٰ جو ہے احکام بتانا ہے قرآن میں بتا ڈالا ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عمل ہمیں کرتے ہیں. یہ باتیں ہیں کتاب کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے.